नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को मिलने वाले फंड से वंचित करने और एकजुटता का संदेश देने के लिए सिलीगुड़ी शहर में निकाली गई रैली। सिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनजाति महासंघ ने 11 जनजातियों को जनजाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार पर पक्षपात का लगाया आरोप। नदिया के भीमपुर थाने के पूर्वी भाट जंगला इलाके में ग्रामीणों ने पुलिस को पेड़ों से बांधकर पीटा। बागडोगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी की पहल पर आज एयरपोर्ट से सटे मैदान में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सभी धर्मों के लोगों के बीच एकजुटता का संदेश देने के लिए सिलीगुड़ी शहर में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से एकजुटता मार्च यानी सनहिंती रैली निकाली गई। जिले के सभी बड़े तृणमूल नेता और शाखा संगठन के सदस्य इस एकजुटता मार्च में शामिल हुए। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से निकाली गई रैली में जिला अध्यक्ष पापिया घोष, मेयर गौतम देव और अन्य नेताओं ने भाग लिया। मेयर गौतम देव ने बांग्लार माटी बांग्लार जल पुण्य होक गीत गाया। जिला अध्यक्ष पापिया घोष ने कहा, केंद्र सरकार धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति कर रही है, जिसका तृणमूल कांग्रेस विरोध करती है। आज के एक ऐतिहासिक संगति यात्रा एवं राज्य प्रति केंद्रीय वंचना तार बिरुद्धे मानुषेर काछे आमादेर बार्ता पौঁছানোর জন্য আমরা এই সংগতি যাত্রা আমরা করছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মের যারা নেতৃত্ব দেন তারা এসেছেন এবং হাজার হাজার মানুষ তারা এসেছেন আজকের এই র্যালির মাধ্যমে, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সবার শুভবুদ্ধি উন্মেষের আহ্বান জানাই এবং আমরা সবাই এক এবং অভিন্ন এই মন্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষের শাশ্বত ভারতবর্ষের যে অন্তরাত্মার সুর, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের যে মহান মিলন, সেই মিলন ক্ষেত্র জায়গা হচ্ছে বাংলা। আমরা সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এই সংগতি মেলা এবং আমাদের 100 দিনের কাজ, আমাদের হাউজিং ফর অলের কাজ, জিএসটি, ইনকাম ট্যাক্স, যে হাজার হাজার কোটি টাকা বাংলার মানুষের থেকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় সরকার, সেই অর্থ বাংলাকে ফেরত দেওয়া হচ্ছে না, যেগুলো স্ট্যাটুটারি। লাগাতার আমাদের আন্দোলন চলছে, আগামী দিনেও চলবে। যেভাবে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার বাংলা হচ্ছে, মহিলারা হচ্ছে এবং যেভাবে ধর্মীয় বিভাজন করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিলিগুড়ির রাজপথে আমরা আবার নামতে বাধ্য হয়েছি। সর্বধর্ম সমন্বয়ে আজকে আমাদের এই সব ধর্মের মানুষেরা রয়েছেন, গুরুদুয়ারা থেকে এসছেন, মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা রয়েছেন, আমাদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী তো রয়েছেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছেন, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী রয়েছেন। প্রত্যেকে এই যে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যে একটা বিভেদের একটা রাজনীতি তারা করে যাচ্ছেন এবং যেভাবে 100 দিনের কাজের টাকা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি এবং আবাস যোজনা যেভাবে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা বিষয় যেভাবে প্রতিনিয়ত জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে শুরু করে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা জিনিস, প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, অশ্লীল কথাবার্তা তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ। যদি মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন কাল 2রা ফেব্রুয়ারি উনি আম্বেদকরের মূর্তির নিচে তিনি ধর্ণা করবেন, তার বিরুদ্ধে কালকে কি শিলিগুড়িতে এমন কিছু করার ভাবনা? না, আমরা শিলিগুড়িতে নয়, আমাদের জেলা থেকে অনেকেই যাবেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সেই ধর্নায় অংশগ্রহণ করতে। আচ্ছা, এমনি শিলিগুড়িতে তাহলে কোনো জায়গায় কি কোনো কিছু রয়েছে? সেটা আমরা যদি আঞ্চলিকভাবে কিছু করতে চাই সেটা আমরা করব। भारतीय जनजाति महासंघ ने 11 जनजाति को जनजाति का दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया।
महासंघ की ओर से सिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सदस्यों ने दावा किया कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिक्किम की 2 जनजातियों को भारत में अवैध अप्रवासी के रूप में पहचाना गया है। केंद्र सरकार ने 4 जनजातियों को छोड़कर बाकी के 7 जनजातियों पर सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। महासंघ का दावा है कि सिर्फ उन्हीं 7 जनजाति को नहीं दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि सभी 11 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश ने डिवाइडेड रोल तो इंडिया में किया था, लेकिन बीजेपी सरकार 11 जाति को अंदर में भी डिवाइडेड रोल खेल रहा है। 11 जाति को अभी कंसल्ट कर रहा है। तो हम लोग का 11 जाति का अगर वोटर मैंडेट होने से देखने से भी ब्लेमली मैं बोल देता हूं, हमारे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में 11 जाति का वोटर्स मेंबर 9 लाख एबव है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी विंग का आदमी हो, यही 11 जाति का अंदर का है, यही घर परिवार का आदमी है। वहीं पे भी अगर हम लोग का इतना वोटर्स का मैंडेट है, अगर मैंडेट देखने से अगर बीजेपी सरकार को कुछ लालची आने से इसमें पॉलिटिकल करेगा तो हम लोग को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी करना है 11 जनजाति को टोटली जो नोटिफिकेशन बंगाल गवर्नमेंट ने आउट किया है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं बंगाल सरकार के तरफ से बंगाल सरकार को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं को जो आदेश को सिर ऊपर करके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का तक काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोग ये इनोसेंट पीपल, हम लोग जनजाति है, जंगल में रहने वाला जाति है, हम लोग का अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम लोग अभी ऐसे प्रेस में बोलने का लायक भी नहीं हो रहा है। हम लोग अपना अपना भाषा है, अगर मैं अपना भाषा में बोलूं तो कोई भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जोर जबरदस्ती से ये इंडियन हर का एक कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए, कम्युनिटी ग्रो अप करने के लिए, क्योंकि बैकवर्ड है, उसके बाद उतना पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा अभी दार्जिलिंग में देखेंगे रेशियो, हमारा ISI एक तरह से फुटबॉल की तरह हुआ, कोई किक मारता उधर मारता कोई इधर मारता, कम्युनिटी को एक तरह से नीचे का पूरा डैमेज करके रखा। और हमने क्या बोला, अभी पॉलिटिकल इशू बहुत बड़ा है, चलो ना हो गई, तो हम अभी रिसेंटली चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हमारा 11 जाति भी हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि हमें कोई वो करने के लिए नहीं है, तो हमारे कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगा, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ बच्चे पढ़ के आगे बढ़ के उसके साथ साथ में हमारा जो लैंड का जो राइट्स है वो मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमें एक कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो बोल के हम लोगों ने एक ये शुरुआत किया था। तो हम लोग ये कह रहे हैं भारत सरकार को कि जब और कम्युनिटी को, जैसे कि हिमाचल को जहाँ पे जो अभी रिसेंटली उनको ट्राइबल स्टेटस मिला, वो कभी ट्राइबल है ही नहीं, तो हम विरोध नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने क्या पॉलिटिकली वो करके उनको ट्राइबल दिया गया। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में और स्टेट में नदिया के भीमपुर थाने के पूर्वी भाट जंगला इलाके में ग्रामीणों ने पुलिस को पैरों से बांधकर पीटा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब नदिया के कृष्णानगर में हैं, उसी वक्त नदिया के भीमपुर थाने के पूर्वी भाट जंगला इलाके में पुलिस को घेरकर पीटने की सनसनीखेज घटना घटी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार भीमपुर थाने के ASI बिमल बाबू और सिपाही जब जमीन पर अवैध कब्जा मामले को लेकर गांव में गए तो आक्रोशित स्थानीय लोगों ने उन्हें पैर से बांध दिया और उनकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी होने पर भीमपुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उन्हें बचाया। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का शिलान्यास परिवेश एवं वन विभाग की अनुमति के इंतजार में रुका हुआ है। बागडोगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी की पहल पर आज एयरपोर्ट से सटे मैदान में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई में एयरपोर्ट के संयुक्त निर्देशक भूदेव सरकार, एयरपोर्ट निर्देशक मोहम्मद आरिफ, दार्जिलिंग के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राम कुमार तामांग समेत पंचायत मुखिया जगन्नाथ रॉय, पर्यावरण बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया। आज की सुनवाई में हवाई अड्डे के पास के निवासियों से कमी के बारे में शिकायतें सुनी गई। कार्यक्रम में कई निवासियों ने रोजगार, सड़क, पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए। শিলান্যাস, এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স আর ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরে আমরা শিলান্যাসে কাজ করি। ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স এখনো দেয়নি? ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স এখনো হয়নি, এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্সের পরে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স হবে। প্রথমে পরিবেশ দপ্তর দেবে, পরিবেশ দপ্তর দেবে, তারপরে সেটা কতদিন নাগাদ পাওয়া যেতে পারে? এটারা
এনারা তো আজকে যে একটা প্রসেস হয়ে গেল, তারপর ওনার রিপোর্ট সাবমিট করবে, জমা করবে। রিপোর্ট ভিত্তিতেই আমাদের ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স পাবো। আর এনওসি কিংবা যে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্সের পরে ওরা, আমরা কথা বলেছিলাম যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে, যে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্সের পরে ওরা খুব শীঘ্রই আমাদেরকে ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্সটা দিবে। There will be a lot of differences because see, the existing terminal building is around 10,000 square meter and its annual passenger handling capacity is around 2.5 million, right? Whereas the new terminal building will have 70,000 square meter area in the first phase, and in the second phase it will be further expanded by 50,000 square meter. So the ultimate area will become 1,20,000 square meter, which is huge, which is manifold as compared to the existing terminal building. And the new terminal building in first phase will have passenger handling capacity of 10 million per annum, and after phase 2 again 10 million passenger capacity will be added. So after completion of phase 2 work, the aggregate passenger handling capacity will become 20 million per annum. And if the passenger terminal building area is going to increase, the passenger handling capacity is going to increase. One more thing happens in the aviation sector is peak hour. Suppose that during the operational hour, 1 hour happens where there is maximum footfall and maximum number of flights. So as of now, for existing terminal building, it is around 1360 passenger we can handle during a particular given point of time, during a particular hour which is called peak hour. So this is one. सिलीगुड़ी संलग्न फांसीदेवा के धामनागज इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बुधवार रात मोहम्मद सुलेमान बाइक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर रहा था, तभी ग्वालटोली के फूलबाड़ी की ओर जा रहे एक 4 पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को बरामद कर फांसीदेवा ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। দাদা আমাকে পুলিশ অফিসার ফোন করলো, আমি জানতে পারলাম নাকি আমাদের সানান জুটে সলেমান ও বলে যে রাস্তায় পড়েছিল, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, সেই জন্য মানে আমাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হয়েছে। আনার পরে ডাক্তার মৃত্যু বলে ঘোষণা করেছে। এটাই আমরা এখন আসছি যে পুলিশ প্রশাসনে আইনি যে পরিস্থিতি আছে সেটা করে আমরা গরিবের সুস্থভাবে করতে পারি। কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো বা কী বৃত্তান্ত জানতে পারলো না? কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে সেটা আমি অত জানি না, এখন কী ছিল না ছিল সেটা বলা সম্ভব হবে না। আমি শুনলাম এটাই যে ওর নাই পেট্রোল পাম্পে ঢুকতেছিল, গাড়ি বাইরে গেছে। এখন উত্তেজনাটা কেন ছড়ালো, কি কারণে? না, উত্তেজনা একটা হঠাৎ করে যদি মানুষ মারা যায়, কারো মায়ের সন্তান, ওর ছেলেপেলে রয়েছে, তাতে তো মনে করো অসুবিধা হবে, তার জন্য উত্তেজনা একটু হয়েছিল। সে উত্তেজনা না হওয়ার জন্য আমরা আসছি। ঘটনাটা সকালবেলায় বাড়িতে বেরিয়েছিল কাজের জন্য, তো সন্ধ্যাবেলায় তারপর ফিরবে বাড়িতে ফেরার সময় রায়গঞ্জের একটা বলেরো গাড়ি মেরে দিয়েছে। মেরে দেওয়ার পরে ওদের কোথাও কিছু লাগেনি, গাড়িটা ধরা পড়েছে, থানায় আছে। বর্তমান শোকের ছায়া নেমেছে, একটু ভালো ছিল। परीक्षा के पहले दिन मदरसा बोर्ड की प्राथमिक परीक्षार्थी बीमार पड़ गई। यह मामला राजगंज के भंडारीगंज शुरूबाड़ी हाई मदरसा की है। सुखानी भोलापाड़ा हाई मदरसा से मेरीना अख्तर नामक छात्रा परीक्षा देने के लिए भंडारीगंज शुरूबाड़ी हाई मदरसा केंद्र आई थी। केंद्र पर पहुंचते ही उसकी तबीयत खराब हो गई। परीक्षार्थी के पिता मजीदुल इस्लाम ने बताया कि वह कुछ दिनों से परीक्षा को लेकर चिंतित थी। प्रबंधन ने उसके लिए एक अलग कमरे में परीक्षण की व्यवस्था की। সমস্যা কিছু নাই, তো বাচ্চা আস্তে আস্তে অসুস্থ মানে হয়ে গেছে, গাড়ি ঘোড়ার ব্যাপার আছে, হয়তো একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। আমাদের মেডিকেল টিম আছে, যেহেতু আমরা যেরকম মেডিকেল টিমে যেখানে মানে ব্যবস্থা করা থাকে এবং যেটা আলাদাভাবে রুম থাকে, সেভাবে আলাদা রুমভাবে আছে। হ্যাঁ, এখন একটু সুস্থ বোধ করছি। তারপরে আলাদা জায়গায় হ্যাঁ আলাদা আছে, যেরকম রুলস আছে সেরকম আমরা করছি। মেডিকেলে নেওয়ার কোনো রকম সেরকম যদি হয়তো আমরা এমার্জেন্সি একদম যদি সেরকম এমার্জেন্সি আমাদের রেডি আছে সবসময়। আমরা বাচ্চা সুস্থভাবে পরীক্ষা দেখ, এটাই আমার। আসার পর থেকে কি একটু আসার পর থেকে দেখছি না একটু মানে কি নাজুক হয়ে গেছে, একটু হয়তো বমি টমি করতে একটু মানে গাড়ি ঘোড়া একটু অসুবিধা হয়, সেই কারণে হয়তো এটা হতে পারে, আবার নার্ভাসও হতে পারে। সেই কারণে আমরা যথেষ্ট আমরা মানে কি দেখছি। হ্যাঁ, সেরকম যদি ব্যবস্থা হয় তা মেডিকেল তো আমাদের আছেই। কোথা থেকে এসছে পরীক্ষা দিতে? সুখানি ভোলাপাড়া
হাইমাসা থেকে। কি নাম? মেরিনা পারি। আপনি কিসের স্কুল? আমার যে ভান্ডারিকা সুলবাড়ি হাইমাসা, আমি সেন্টার इंचार्ज मोहम्मद नौशद। सिलीगुड़ी में मोबाइल फोन छिनताई मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स का नाम रीतम दास है। सिलीगुड़ी सिटी सेंटर में काम करने वाली एक युवती पिछले मंगलवार की रात 9 बजे काम से घर लौट रही थी। तभी अचानक पीछे से स्कूटर पर आए एक युवक ने युवती का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। घटना की जांच के बाद पुलिस को घटना में इस्तेमाल स्कूटर मिला और बुधवार को सिलीगुड़ी के डाबग्राम से रीतम दास नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवती का चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। आज आरोपी को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। अपनी नौकरी बचाने के लिए MJN मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सफाई कर्मियों ने शुरू किया प्रदर्शन। ठेकेदार बदलने के कारण कुछ बिहार MJN मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मियों की नौकरी जाने वाली है। हालांकि वे लगभग 17 वर्षों से कार्यरत है, इसीलिए सफाई कर्मचारी अपना काम जारी रखने और नए ठेकेदार से बातचीत करने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गए। আমরা কোচবিহার হসপিটালে 17 বছর যাবৎ দিল্লির কাজ করছি, আমাদের লন্ড্রি সার্ভিসে। এবার আমাদের কাজ টার্মিনেট করে দেওয়া হয়েছে। এবার নতুন এজেন্সি যারা আসছে ওরা বলছে আমাদের লোক লাগবে না, আমরা গাড়ি করে নিয়ে আসবো, মাল নিয়ে এখান থেকে আমরা শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে কাটবো। তা আমি বললাম ঠিক আছে, আপনারা মাল শিলিগুড়ি নিয়ে যান, কিন্তু আমরা এখানে যে কজন আছি আমাদের এখানে কাজ দিতে হবে। আজ যদি আমরা কাজ না পাই আমরা কোথায় যাবো? আজ ওনারা এসেই বলছে যে আমাদের লাগবে না, আমাদেরকে একটা কাজের ব্যবস্থা করুক। যার জন্য আমরা 3 জায়গায় চিঠি করেছি। লেবার কমিশনের কাছে একটা চিঠি দিয়েছি, আরকেএসের চেয়ারম্যানকে দিয়েছি, আমাদের MSBP সাহেবকে দিয়েছি। এখন ওনাদেরকে বলা হয়েছে যে আমাদের ব্যাপারটা কী হবে। আমরা কোচবিহারে আছি 9 জন, আর আদার্স 4টা মহকুমার ওদের সব স্টাফ এখানে লেখা আছে কাগজের মধ্যে চিঠিটা। মোট কতজন রয়েছে? মোট হয়েছে 30 জন। কি সিস্টেমে কাজ করতো তোমরা? আমরা পিস হিসাবে, আমাদেরকে পিস হিসাবে দিত আমাদের কন্ট্রাক্টর এজেন্সির মাধ্যমে। হ্যাঁ, এজেন্সি আমি ছিলাম সুপারভাইজার, আমাকে কাজটা দিয়েছিল, আমি আমাদের স্টাফদের নিয়ে কাজটা চালাতাম। হ্যাঁ, আজকে মাল ওবেই পড়ে আছে, মাল কেউ হাত দেয়নি, ওবেই সমস্ত ওয়ার্ডে ওপি লেবার ওয়ার্ড সব মালই পড়ে আছে। এজেন্সির লোক আসেনি। কাল ওনারা কী করলো, আমাদেরকে টার্মিনেটাল লেটার দিয়ে দিয়েছে সন্ধ্যাবেলা, আমরা তো হাত দিতে পারছি না। এবার যে নতুন এজেন্সি তারাও আসেনি আজ। আমাদেরও এখানে একই সমস্যা হয়েছে যে বাইরে একটা কন্ট্রাক্টর বলে কাজ পেয়েছে, তারা বলছে আমাদেরকে রাখবে না। আমরা দীর্ঘ বছর ধরে করে আসছি, আমরা এই মুহূর্তে কোথায় যাব? ওই জন্য আমরা চাচ্ছি যে সবাই মিলে আমরা ওনাদের সাথে বসে কথা বলি। ওনারা আসার কথা ছিল বলে আজকে কোচবিহারে আসেনি এখনও। আমরা সেই সকাল থেকে এখানে এসেছি, কিন্তু আমরা এখনও কাউকে দেখিনি যে ওনারা আসলে আমরা ওনাদের সাথে কথা বলতে পেতাম কী হিসাবে আপনারা কাজ করাবেন না। ওনাদের কাছ থেকে শুনছি যে ওনারা লোক নেবেন, তো আমরা মাথা ভাঙায় 8 জন কাজ করি। আমরা 8 জন কী কাজ করি? আমরা তো ওটা দিয়ে চলতাম। ওই কাজটা যদি আমাদের বন্ধ হয়ে যায় আমরা কী কাজ করি? আপনাদের এখন কী ভাবি? আমাদের না, আমাদের ওই কাজটার মধ্যেই রাখা হয় 8 জন। এখন এখানে এসেছি, ওনারা শুনলাম যে ওই কোম্পানির লোক এখানে আসার কথা, তো আমরা সব জেলার থেকে আমরা সবাইকে ডেকেছি যে আপনারা আসেন। ওনারা যদি কুচবিহার এমজি হসপিটালে আসছে, ওনাদের সাথে বসে কথাটা বলি কী বিষয় ওনাদের কাজের ব্যাপারটা। তো ওনারা কাছে ছিল যে আসার কথা ছিল, কিন্তু এখনও আসেনি। আপনারা ধর্নায় বসেছেন? আমরা ওই জন্য ধর্নায় বসেছি। কতক্ষণ চলবে? যতক্ষণ না ওনারা আসে, আমাদের সাথে বসে না। কী নাম আপনার? আমার নাম বিকাশ বাসপুর। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. Exciting opportunity alert. Job vacancy, crew member, team member, waiter. Career in the hospitality industry? Join Wendy's. Now in Siliguri. Salary, ₹41,000. Client interviews on the 2nd of February at Hotel Royal Sarovar, Siliguri. Accommodation and transportation provided by the company. Job description. 21 to 30 years of age. Able to speak in good English. Good personality and excellent communication skills.
Must be good looking and well groomed. Contact us now. Honest Placement Consultancy. 4th floor, Suraksha Diagnostic Center. Pradhan Nagar, Siliguri. Call us 8972352213. देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटीड। 4 नंबर में 4 नंबर में पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 3 फरवरी। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुंचे यशपालिको करोड़पति। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। এসে গেল SRMB রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर मालदा का इंग्लिश बाजार शहर सुबह से ही गरमाया हुआ है। मृतक नाबालिग लड़की के परिवार और पड़ोसियों ने इंग्लिश बाजार शहर के फोयारा चौराहा रथबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस घटना में सोनू केसरी नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात एक सुनसान जगह पर 5वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का गला कटा हुआ शव मिला। इसके बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। नाबालिग 10 বছরে আমার পাড়ার মেয়ে আমাদের বাড়ির মেয়ে বাড়ির থেকে রেপ করে হত্যা করা হয়েছে। ছেলেটার নাম শ্রীকান্ত কেশরী, সোনু কেশরী। তারই বাড়ির পাশে ছেলে রেপ করেছে। এটা 29 তারিখ বিকাল 6টার দিকে হয়েছে। এখনো কালকে বডি পাওয়া গেছে। এতদিন পুলিশ কি করছিল? গত 29 তারিখ বিকাল সন্ধ্যার সময় বিকাল 6:30 নাগাদ উত্তর বালুচর 9 নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে একটা নাবালিকাকে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঠিক আছে তো, আমাদের পাড়ার মেয়ে, আমাদের বাড়িরই মেয়ে, 10 বছর বয়সী মেয়ে। তার নাম হচ্ছে সৃষ্টি কেশরী। হ্যাঁ, ও প্রায় 29 তারিখে নিখোঁজ হয়েছে। কালকে 31 তারিখ কালকে রাত্রে ওর হদিস পাওয়া গেছে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায়, দেহ একদিকে, তার ধর একদিকে। হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসনের কাছে এটাই আমরা আবেদন রাখতে চাইছি যে অন্তত 3 দিন ধরে বাচ্চাটা নিখোঁজ হয়েছে। 3 দিন ধরে পুলিশ প্রশাসন কি করছিল? 3 দিন বাদেই পাওয়া গেল কেন? ঠিক আছে, একটা সব পাড়ার ছেলে পেলেরাই করেছে। ঠিক আছে, পাড়ার ছেলে সিসিটিভি ফুটেজ। আমাদের এখন দাবি নৃশংসভাবে মেয়েটাকে হত্যা করছে তার যে আসামি, তার নাম হচ্ছে শ্রীকান্ত কেশরী, ওর বাবার নাম হচ্ছে সঞ্জয় কেশরী, 9 নম্বর ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা। আমরা অবিলম্বে ফাঁসি চাই। বিক্ষোভ শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে মোড়ে পথ অবরোধের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, ছেলেটাকে অবিলম্বে ফাঁসি দেওয়া উচিত। আর ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, ইংলিশ বাজার থানায় কেন, অন্যান্য থানাতেও। कुचबिहार के गुड़ियाहाटी पोस्ट ऑफिस में ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे का गबन का आरोप इसी पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर पर लगा है। इसको लेकर पोस्टमास्टर के खिलाफ शिकायत की गई है। मालूम हो कि उस डाकघर में कई स्थानीय लोग लंबे समय से नियमित रूप से पैसा जमा करते आए हैं। जमा राशि होने के बावजूद उनके खातों से बड़ी रकम गायब है। शुरुआती तौर पर उस पैसे की संख्या करीब 20 लाख रुपए है। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों ने पोस्टमास्टर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। আমি আজকে হঠাৎ করে বাড়িতে আসছি, আমি গাড়ি চালক আইসি শুনি এরকম আমার পোস্ট অফিসে ঘাবলা হয়েছে কি ঘাবলা হয়েছে পুরো বই নিয়ে বাইরের থেকে আসলাম, আইসি এখানে বইটাকে চেক করে দেখা গেলো কি আমার একটা বই ছিল 1,32,500 কত টাকা, ওইখান থেকে 70,000 টাকা উপরে নেই। আর আরেকটা বই ছিল আপনার 1,12,500 কত টাকা ছিল, সেইখান থেকে প্রায় 72-74 হাজার টাকা নেই। এই শুনতে পাই ওদেরকে ধরার পরে অ্যাকাউন্ট চেক করার পরে এইভাবে আমাদেরকে জানানোর পরে, আর আমরা তো জানি যে এটা সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস, এখানে আমরা দীর্ঘদিন ধরে টাকা পয়সা রাখি নিজেদের সেফটির জন্য। তারপরে যদি এরকম কেস হয় আমরা কার কাছে যাবো টাকা? মানে কি মনে করছেন কেন হলো এটা? হ্যাঁ, কেন হলো তো অবশ্যই যে কেন হলো, এটা কী করে হইলো আমরা তো বুঝতে পারিনি কিছু। কি চাইছেন এখন? এখন চাইছি আমাদের টাকা পয়সা যেটা ছিল সেটা আমরা যাতে সঠিক মতন
পাই। আপনার নাম? আমার নাম শঙ্কর পাসওয়ান। শঙ্কর পাসওয়ান। পাসওয়ান। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बीमार व्यक्ति अचानक घर से लापता हो गया। मालूम हो कि फूलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पश्चिम धनतला इलाके के रहने वाले राजू शर्मा 57 साल के हैं। शारीरिक बीमारी और मानसिक असंतुलन के कारण वह हमेशा घर पर ही रहते हैं। इसी बीच 28 जनवरी को वह घर से लापता हो गया। इधर लापता व्यक्ति की पत्नी समेत पूरा परिवार दिन रात लापता व्यक्ति की तलाश कर रहा है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार परिवार ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। আমি ওকে পাইতে পারি। এই 4 দিন আমি দেখতেছি না, আমার চোখে জল শুকাইতেছে না দাদা। ওই মানুষ কি রকম যে হাঁটতে পারে না, খাওয়া মাংতে পারে না, জল মাংতে পারে না, এখানে বসে থাকতো সব সময়। আইতেছি না, জলও খাইতে পারে না নিয়ে। ওই মানুষ কেমনি হারাই গেল ঘরে দিয়ে। চলাফেরা করতে পারে? চলাফেরা করতে পারে, খালি ব্রেনে কাজ করে না। কতদিন থেকে ব্রেনে কাজ করতো? এই 3 বছর से। মানে কি বাড়িতে মাঝে মাঝে কোনো জায়গা নিয়ে যাইনি, তো খালি হোক মেডিকেলে নিয়ে যাইতাম, মেডিকেলে দেখাই শুনাই ঘরে নিয়ে আসতাম। হ্যাঁ, মানে বাড়ি থেকে বেরাবে কেউ ভাবতে পারেনি, কারণ কি উনি যে আছে মাথায় একটু আছে, ওই শরীর খারাপ ছিল, অসুখে যা হয়, বয়সও হয়ে গেছে প্রায়, যার কারণে আর কি কোথায় গেছে এখন বলতে পারে না। এখান থেকে ওরা বিশ্বাস করতে পারে না যে এখান থেকে যাবে কোথাও, এই কারণে মানে ওই কোথাও মাথা যা মনে চাইছে, যেখানে মন চাইছে চলে গেছে হয়তো, এরকমই বিশ্বাস হচ্ছে। তাছাড়া তো মনে হয় না। কয়দিন থেকে নিখোঁজ আছে? শুনলাম রবিবার থেকে। এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি? না, পাইনি। গেছে সব জায়গায়, ওনাদের আত্মীয় যেখানে আছে গেছে, পাইনি। এই জায়গার নাম কি? এটা মারামোড় পশ্চিম ধনতলা। আপনার নাম? মুজিবুর রহমান। कल से माध्यमिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस बार जलपाईगुड़ी जिले के 95 परीक्षा केंद्रों से कुल 25,500 विद्यार्थी माध्यमिक परीक्षा में शामिल होंगे, जो पिछले साल से 900 ज़्यादा अधिक है। इतना ही नहीं, पिछली गणना के मुताबिक इस बार 500 से ज़्यादा छात्र और 400 से ज़्यादा छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी। हालांकि परीक्षा की अंतिम तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी है। वहीं परीक्षा का समय पिछले साल से 2 घंटे आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए बताया जा रहा है कि जिले के सुंदरवर्ती इलाकों से अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की गई है। মাধ্যমিক আমার যে কাল থেকে শুরু হবে, তার জন্য অল প্রিপারেশনস হ্যাভ বিন ডান। সিসিটিভি বসানো ইন অল দ্য ভেনিউ ভিজিটস, মানে দেখা ওখানে সব ঠিকঠাক আছে কি না, দ্যাট হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড। অ্যান্ড লাইন ডিপার্টমেন্টস, পুলিশ পার্সোনালস, হেলথ হ্যাভ অল বিন নোটিফাইড, আর ওনারা সাপোর্ট অ্যাজ ইউজুয়াল ওনারা দেবেন। আর বিশেষ করে এখানে মেইন রোল প্লে করছেন আরটিও সাহেব, আরটিও ডিপার্টমেন্ট থেকে ভেহিকল সাপোর্ট দেওয়া। It is not that they are providing vehicle for the students. It will be for the students, but in a মানে সিস্টেমাইজ ওয়ে ওনারা করবেন। এমবিআই ডেপুট করেছেন বিভিন্ন পয়েন্টসতে, আর বাসগুলো যে রুটে অলরেডি আছে সেটা ফ্রিকুয়েন্ট করাবেন ওনারা, আর যেখানে নেই সেখানে ওনারা সাপোর্ট ভেহিকলগুলো দেবেন। সো বাচ্চাদেরকে আমার একটাই রিকোয়েস্ট আছে, আর গার্জেন্সকে, দ্যাট যেখানে বাস দাঁড়াবে সেখানে গিয়ে বাসে উঠবে, আদারওয়াইজ ভিড় করবেন না, বিকজ বাস উইল বি ফ্রিকুয়েন্টলি মুভিং in that area. Not if bus is not there, magic small ছোটো ভেহিকলগুলো সেভাবে প্রোভাইড করা হবে। আর it is not free, এটা some vehicles are hired, so they have to pay some minimum amount of transportation cost. ফরেস্ট থেকেও অনেক ইয়েস দেয়া, সো ফরেস্ট পকেটস আছে, যে লাস্ট ইয়ারের ঘটনা হয়েছিল, ইট ওয়াজ এ ভেরি স্যাড ইনসিডেন্টস। টু অ্যাভয়েড দ্যাট দিস টাইম উই আর মোর প্রিকশিয়াস, আর এটা বারবার করে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে মিটিং হয়েছিল। আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টস অলসো হ্যাভ কাম ফরওয়ার্ড উইথ দ্যাট হেল্প, আর ওনারাও বাচ্চাদেরকে সাপোর্ট দেবেন, মানে ফরেস্ট এরিয়া, পকেট এরিয়া যেখানে ভিতরে ফরেস্ট একদম প্রপার ফরেস্টে ওনারা বাচ্চাদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে প্রপার রুটে নিয়ে আসবেন। আর হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকেও দে হ্যাভ বিন ভেরি কোঅপারেটিভ, অলওয়েজ দে আর দেয়ার, আর ইচ অ্যান্ড এভরি ভেনিউতে ওনারা আশাকর্মী, আদারওয়াইজ হেল্প স্টাফ ওনারা পাঠাবেন। সেই অলরেডি অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়েও গেছে। আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, মাধ্যমিকের জন্য আমরা রেডি। কালকে সকাল 9:45-এ পরীক্ষা শুরু হবে। 8টার থেকে 8:30-8:30 মধ্যে আমাদের টিচাররা সবাই ঢুকে যাবে, এবং ছাত্ররাও 8:30 থেকে ঢুকবে। আমাদের এখানে এফডিআই এর সিট পড়েছে,
181 জন ক্যান্ডিডেট আছে। আমাদের 9টা ঘরে পরীক্ষা আমরা নিচ্ছি, আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট। বললাম স্যার, অসুস্থ হয়ে গেলে বা কোনো অসুস্থ হয়ে গেলে তার জন্য সিক রুমের ব্যবস্থা আছে। আর ছাত্ররা যারা ঢুকবে তারা অ্যাডমিট কার্ড, তারপরে তোমার ট্রান্সপারেন্ট রাইটিং বোর্ড, ট্রান্সপারেন্ট বক্স এবং জলের বোতল, এগুলো ছাড়া আর কিছু আনতে পারবে না। কোনো রকম মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ওয়াচ, এগুলো সমস্ত সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এবং কোনো ব্যাগও আনতে পারবে না। এই মানে এক্সাম মেটেরিয়াল নিয়েই তারা খালি পরীক্ষাতে ঢুকবে, আর কোনো জিনিসপত্র তাদের সঙ্গে ব্যাগ কি বাইরে রাখতে পারবে? ব্যাগ বাইরে আমাদের একটা, যদি কেউ ভুলবশত নিয়ে আসে তার জন্য একটা ক্লোক রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে থাকবে, নিজ দায়িত্বে থাকবে। কে কার ব্যাগ নিয়ে চলে যাবে সে দায়বদ্ধতা আমাদের নেই। স্যার, নিরাপত্তা বা কিছু? নিরাপত্তা জেলা প্রশাসন ব্যবস্থা করেছে, স্থানীয় থানার থেকেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, পুলিশ বাহিনী থাকবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগ থেকেও যোগাযোগ করেছিল। যদি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জন্য আশাকর্মীরা থাকবেন, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা থাকবে। बंगाल एसटीएफ ने कुछ बिहार के साहिबगंज में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 4 मैगजीन और 2 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। साहिबगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुधवार देर शाम पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स की सिलीगुड़ी यूनिट की एक टीम ने कुछ बिहार के साहिबगंज थाना इलाके में जाल बिछाया और इससे पहले कि उसे वहां से पुलिस की भनक मिलती, टीम उसे पकड़ने में कामयाब रही। व्यक्ति की कुछ बिहार के भोला मियां के रूप में पहचान की गई है। मालदा गाजोल में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रशासन सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए बाइक चोर का नाम आजाद अली है। पवित्र बर्मन नामक व्यक्ति ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पवित्र बर्मन बाइक लेकर गाजोल बाजार गया था। आरोप है कि वहां से मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इसके बाद गाजोल थाने में लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाइक सहित चोर को गिरफ्तार कर लिया। युवक को उत्तर दिनाजपुर के इटाहार इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমার নাম পবিত্র বর্মন। আমি হাট করতে আসি বাইক নিয়ে, এবং হাট করা প্রায় হয়ে যাওয়ার পরে গাজল হাট, গরুহাটির সামনে আমি রাখছিলাম বাইকটা, এবং সেখান থেকে একজন দুষ্কৃতী বাইকটা নিয়ে স্টার্ট দেয়। তারপরে আমি তার পিছনে ধাওয়া করি, এবং কিছু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করার পর আমি ব্যর্থ হয়ে যাই, এবং তৎকালীন আসার পর থানাতে অভিযোগ করি। তারপরে সিসিটিভি ক্যামেরাও সেটা দেখা গেছে, এবং তারপরে আমি তার পরদিন সেটাকে থানায় অভিযোগ মানে কেস, মোটরসাইকেল হারিয়ে গেছে, আমি নির্লিখিত অবজেকশন দেই। আমার লাল রঙের গাড়ি, মানে হুন্ডার ড্রিম নিও। হ্যাঁ, কেস করার পরে আমি মিডিয়াতে, থানা থেকে ফোন করলো আমাকে যে গাড়িটা এই উদ্ধার হয়েছে। তারপর মন আমার খুশি এমনি, যে যাই হোক থানা পাশে আছে। এইরকম প্রশাসনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কেন জানাচ্ছেন? যে একটাই, যে কোনো গাড়ি বা যে কোনো মানুষ হারিয়ে যাওয়ার পর সেটা পাওয়ার কোনো ইয়ে থাকে না, সেটাকে কষ্ট করে তারা দিনরাত খাটে উদ্ধার করেছে। এটাই প্রশাসনের কাছে আমার কৃতজ্ঞ, যে আমার গাড়িটা আমি ঘুরে পেয়েছি। अलीपुरद्वार जिले के बीरपारा चाय बागान में वन विभाग के पिंजरे में एक पूर्ण विकसित तेंदुए को कैद पाया गया। सुबह स्थानीय लोगों ने तेंदुए को पिंजरे में कैद देख वन विभाग को सूचना दी। बाद में वनकर्मी मौके पर पहुंचे और पिंजरे में बंद तेंदुए को अपने साथ ले गए। तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से लोगों को तेंदुए के आतंक से मुक्ति मिल गई। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।